अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका शुजात व्लॉगर। कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत होंगे। तो आज हम लोग छोटी मक्खियों का शहद काट रहे हैं और आप लोग देखें कि हम लोग कैसे काटते हैं और क्या क्या करते हैं उसके लिए। तो व्यू छोटी मक्खियों का शहद काटने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत लोग तो नहीं पहनते, लेकिन मैं डरता हूँ इनसे, तो अभी वर्दी पहन के मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। उगोर पस्तरगो के जमाद इश्क नशवाखला राशद यारे दयारे द जुम जवाखला राशद यारे दयारे द जुम जवाखला उगोर पस्तरगो के जमाद इश्क नशवाखला राशद यारे दयारे द जुम जवाखला राशद यारे दयारे द जुम जवाखला। जिंदगी कला रगेगम ज़लत में गम दयाराने ओ गुरज़वना शपप का तोबा वर्दा उखरम जार 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 यार में दबल वतन मजदूर दे लार बशिना ډیر درته وګورم سبا به لوبې ستا تصویر سره کومه غریبۍ څنګه لوبې وکړې وای 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 ما خو پردي وطن له نه غوښتې لالیا ما خو یارۍ لوي غختلې ورکنيست شتا د ملکا ورکوینا د وطن شاړې میرے ګل شوي وای 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 یار بد نصیب د پردیس کډ تړینا او چې می دلدار نشتا د غاړې هار نشتا کله دې ورش زما اوس په کار نشتا